अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, रोजगार की तलाश एक बार फिर से सैकड़ों इंसानों की जान ले गई। यूनानी समंदर के रास्ते गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाली कश्ती डूब गई, जिसने कई सवालात जन्म दिए। इस साने में सैकड़ों पाकिस्तानी जांबाक हुए, जबकि जिंदा बच जाने वाले 12 पाकिस्तानियों ने ऐसे होशरुबा हकायक से पर्दा उठाया कि इंसानियत भी शर्मा जाए। क्या इस कश्ती को जानबूझकर डबोया गया? पाकिस्तानियों को सबसे निचले हिस्से में क्यों रखा गया? और इंसानी स्मगलिंग करने वाले दरिंदे कैसे कीमती जानों को दांव पर लगाते हैं? ये सब कुछ आज हम आपसे डिस्कस करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन ग्रामी, ये 14 जून बुध का दिन था जब यूनान के जनूबी साहिल के करीब तारकीने वतन से भरी एक कश्ती उलट गई और सैकड़ों नौजवान बिखरे हुए समंदर में जा गिरे। ये अफराद रोजगार की तलाश में गैर कानूनी तरीके से यूरोप जा रहे थे। कश्ती छोटी थी और इस पर सवार अफराद की तादाद कहीं ज्यादा थी। माहीगीरी के लिए इस्तेमाल होने वाली इस मामूली सी कश्ती पर 800 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिनमें 300 के करीब पाकिस्तानी भी शामिल थे। कश्ती डूबने के इस वाक़े में अब तक कम से कम 300 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि बेशतर लोग अब भी लापता हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कश्ती पर 750 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिनमें से 100 के लगभग बच्चे हो सकते हैं। यूनानी हुकाम और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि खदशा है कि इस कश्ती पर बड़ी तादाद में तारकीने वतन सवार थे। यूनानी हुकाम ने इसे तारीख का सबसे बड़ा बहरी सानिया करार दिया और यूनान में 3 रोजा सोग का ऐलान भी किया गया। इमदादी कारकुन अब भी समंदरी इलाके की तलाश कर रहे हैं, जहां कश्ती जनूब मगरबी साहिल से तकरीबन 50 मील के फासले पर उलट गई और इसमें सवार सभी अफराद समंदर में गर्क हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने तक मुतअद्दद अफराद पानी के बहाव से बहकर नामालूम सिमतों की जानिब चले गए। यही वजह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद जिंदा बच जाने वालों की तलाश की उम्मीदें कम होती जा रही हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, इस वाक़े पर यूनान के कोस्ट गार्ड्स को कश्ती पर सवार अफराद की मदद न करने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यूनान के एक निजी टीवी चैनल ने वजाहत की कि इस वाक़े के तनाजुर में 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से ज्यादातर मिस्री शहरी हैं। ये कश्ती लीबिया की बंदरगाह तोबोरक से इटली जा रही थी। इसी दौरान ये समंदर में गर्के आब हो गई। लापता होने वालों में से कुछ के अहले खाना अपने प्यारों की तलाश में यूनान पहुंच चुके हैं और वहां रो रो कर हलकान हो रहे हैं। किसी को नहीं मालूम कि इनके प्यारे जिंदा भी हैं या नहीं। इत्तलात के मुताबिक ये कश्ती जब ऐन समंदर के वस्त में पहुंची तो पानी फराहम करने वाले कोस्ट गार्ड्स ने इस कश्ती को पानी फराहम किया। सूरत हाल उस वक्त मजीद पेचीदा हुई जब पानी की फराहमी के दौरान कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती पर रस्सियां फेंकी, जबकि जिंदा बच जाने वाले चंद अफराद ने यह इंकिशाफ भी किया कि पीने के पानी के हसूल के लिए कश्ती में लड़ाई शुरू हो गई और यूं इसका तवाज़न बिगड़ने लगा। ताहम इस मामले को जल्द ही हल कर लिया गया और कश्ती पर मौजूद इंतजामिया ने तारकीने वतन को खबरदार किया कि वो तहम्मुल से काम लें। मगर बुध के रोज कश्ती का इंजन खराब हो गया और इस खराबी की वजह भी ओवरलोडिंग बताई जाती है। इंजन को ठीक करने की भरपूर कोशिश की गई और इस कोशिश में ये कश्ती खुले समंदर में 7 घंटे तक रुकी रही, मगर इंजन को मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं किया जा सका। जब ये कश्ती यूनानी समंदर के जनूबी साहिल से 50 मील दूर थी तो रेस्क्यू टीम इन तक पहुंची। एक बड़े बहरी जहाज पर मौजूद कोस्ट गार्ड्स और रेस्क्यू टीम ने कश्ती की जानिब रस्सियां फेंकी ताकि इसे बांधकर किनारे पर ले जाया जाए, लेकिन बड़े बहरी जहाज ने जैसे ही छोटी कश्ती को खींचा तो वजन ज्यादा होने के बायस वो डोलकर उलट गई। दोस्तों, इस साने के खौफनाक हकायक से पर्दा उठाते हुए जिंदा बच जाने वालों ने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। इन वीडियोस में एक नौजवान बता रहा है कि हमारी कश्ती को जानबूझकर डबोया गया और फिर हमें बचाया भी नहीं गया। काफी देर तक वहां 4 शिप्स खड़े रहे, लेकिन किसी ने हमें बचाने की कोशिश नहीं की। एक हेलीकॉप्टर भी आया, मगर वो आसमान में ही परवाज करता रहा। इसके अलावा एक कार्गो शिप भी वहां से गुजरा, लेकिन वो लोगों को बचाने की बजाय वहां से निकल गया। इस इंसानियत सोज वाक़े से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। बेयारो मददगार अफराद को डूबता देखकर रेस्क्यू टीम ने इन्हें बचाने की जहमत नहीं की। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने इंकिशाफ किया कि वो खुद तैर कर साहिल तक पहुंचे। ये तो उनकी खुशकिस्मती थी कि वो बगैर कंपास के साहिल की सिमत तैरते गए
اور قدرت نے انہیں ساحل پر پہنچا دیا، وگرنہ ان کی بھی موت واقع ہو جاتی۔ جبکہ زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ کشتی انتظامیہ نے چن چن کر پاکستانیوں کو کشتی کے سب سے نچلے حصے میں رکھا، جس کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں رہنے والے خاندان اپنوں کو زندہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ آزاد کشمیر کے رہائشی خوشحال خان بتاتے ہیں کہ میرا بھتیجا شہباز محمود سعودی عرب میں حجام کا کام کرتا تھا اور وہاں پر اچھے خاصے پیسے کما لیتا، مگر پھر اس نے یورپ جانے کا منصوبہ بنایا اور پاکستان آ گیا اور بغیر کسی کو بتائے کشتی میں سوار ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والوں میں ان کا بھتیجا شہباز محمود اور 3 پڑوسی چودھری آزاد، چودھری ناصر اور نبیل بٹ بھی شامل ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ شہباز کو اس کے والد نے منع کیا، مگر وہ 2 ماہ پہلے سعودی عرب سے واپس پاکستان آیا، گھر میں صرف 5 دن رہا اور پھر یورپ کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ خوشحال کے مطابق ان کے بھتیجے شہباز کے 2 بچے ہیں اور وہ اپنے خاندان کا واحد سہارا تھا، مگر اب یہ معلوم نہیں کہ شہباز زندہ ہے یا پھر سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس حادثے میں 200 کے قریب پاکستانیوں کے ڈوب جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور مصر کے نوجوان بھی اس سانحے کا شکار ہوئے جو غیر قانونی طریقے سے یورپ جا رہے تھے۔ دوستو، جہاں یہ سانحہ قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بنا، وہیں انسانی سمگلنگ کرنے والوں کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت ان انسانی سمگلروں کی تلاش میں ہے جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے نوجوانوں کو کشتی پر سوار کروایا۔ کشتی حادثے کے بعد ریسکیو کیے گئے افراد کے بیانات کے ذریعے 14 پاکستانی انسانی سمگلروں کے نام سامنے آئے۔ انسانی سمگلرز کی شناخت سامنے آنے کے بعد گرفتاری کے لیے FIA کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ FIA کے ذرائع کے مطابق انسانی سمگلرز میں سے 5 کا تعلق گجرات سے ہے، جن کے نام شفقت، فیصل سنیارا، آصف سنیارا، حاجی ذوالفقار اور میاں عرفان ہیں۔ انسانی سمگلر ریاست اور جاوید اقبال کے نام بھی سامنے آئے، جبکہ منڈی بھاولدین کے ساجد وڑائچ اور مدثر کا نام بھی سامنے آیا۔ FIA کے ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ڈسکا کا رانا نقاش اور عابد کے نام بھی انسانی سمگلرز کے طور پر سامنے آئے۔ مرید کے کا انسانی سمگلر ریاست اور سیالکوٹ کا ندیم اسلم بھی انسانی سمگلنگ کے کام میں ملوث ہے۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے انسانی سمگلر طلعت کیانی کا نام بھی سامنے آیا، جن کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکام کو چاہیے کہ ایسے انسانی درندوں کو عبرت کا نشان بنائیں تاکہ وہ نوجوان نسل کو لالچ دے کر ان کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس سانحے میں ہلاک ہونے والے مسلمانوں کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔